Hello mga kakugi. Yun na yung purman kugihan guys. Human na atong katunga sa atong atok guys. Ugma na pud tong katunga guys kay nalanganin ta ganiya guys kay nag-order ta sa tuang metal pasya guys sa molding sa atong spandrel og sa atuang PVC panel guys nya. Iugan lang tong tagiya guys kay atos lang itulukanan sa nindot nga design. Muna akong project guys sa B2 Minglanilla guys sa TCTU TVs. Was out kanina yung foreman ko giyan. Kinsa tong ganahan magpatrabaho og balay dia renovation, ugmad, bisag unsang klase trabaho guys, trusses, cabinet, ceiling, electrical, painting, tiles, bisag unsa guys, basta part sa construction. Foreman ko giyan guys, andam mo serbisyo nyo, foreman ko giyan. Anda mo serbisyo niyo guys mga kakugi. Okay guys, itong project rin guys sa B2 TVs guys. 3/4 na sa top atong human guys. Kita raos sa nagtrada ni guys natay backup sa silong guys. Itunol guys ato ang kabro si Bro Raymond. Was out foreman ko giyan. May ngapon